بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أهله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا، دعا إلى الحق وهدى إلى الخير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وعظموا أمر ربكم واحفظوا دينكم وأماناتكم وقوموا بمسؤولياتكم. اتقوا الله في أنفسكم وأهليكم وأصلحوا ذات بينكم، فكثير من الناس يطلب السعادة ويتلمس الراحة وينشد الاستقرار وهدوء النفس والبال، كما يسعى في البعد عن أسباب الشقاء والاضطراب ومثيرات القلق، ولا سيما في البيوتات والأسر. وليعلم أن كل ذلك لا يتحقق إلا بالإيمان بالله وحده والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه، مع الأخذ بما وضعه من سنن وشرعه من أسباب. يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه ممتنا على عبادي: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم، ليسكن إليها، ولم يقل ليسكن معها، مما يؤكد معنى الاستقرار في السلوك والهدوء في الشعور، ويحقق الراحة والطمأنينة بأسمى معانيها. الحياة الزوجية حقوق وواجبات وتعاون ومودة ورحمة، وقد جعل الله عز وجل للنساء من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن. فعلى الرجل أن يحسن عشرتها بما هو معروف من عادة النساء أنهم يفعلونه لنسائهم، والمرأة كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء أنهن يفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزين وتحبب وغير ذلك. أيها الإخوة في الله، هناك أمور كثيرة يقوم عليها بناء الأسرة المسلمة،
الاجتهاد في الطاعة والعبادة والحرص عليها والتواصي بها بين الزوجين. تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها، يعني رش عليها الماء رشا رفيقا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وتكوين الرجل يؤهله لأن يكون المسؤول الأول في الأسرة، ومن هناك كانت للرجل منزلة ليست للمرأة، فهو القائم عليها بالإنفاق والحماية والصيانة. يقول الحق تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومن حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما لا يغضب الله عز وجل. وقد أثنى الله على المؤمنات الصالحات المطيعات لأزواجهن الحافظات للشرف في غياب الزوج، فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. روى أبو همامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. فأحسن ثمرة يجنيها المرء في حياته أن تكون له زوجة صالحة ذات خلق ودين. وقد أكد الهادي الحبيب عليه الصلاة والسلام حق الرجل في أن تكون زوجته مطيعة له تحقيقا للتعاون والتآلف ودعما للحياة الزوجية. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله عليهن من حق. أيها المؤمنون، وقد جاء التأكيد لعظم حق الرجل على زوجته في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. وعلى الزوجة أن لا تمنع نفسها من زوجها حين يطلبها، وأن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، وأن لا تتصدق بماله إلا بإذنه. وقد جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يؤتين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. وما أعظم ثواب المرأة المؤمنة التي تموت وزوجها عنها راض. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة.
إن العلاقة بين الزوجين ليست علاقة دنيوية مادية ولا شهوانية بهيمية، إنها علاقة روحية كريمة، فإنها تمتد إلى الحياة الآخرة بعد الممات. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أمبالتنو أمبي بركة أندبا ماي سبحانه وتعالى مسا سنما أني مسا كروتالين ذو الجلال والإكرام علي دي تشينيم مساي علي دي درجة مساي علي دي كروتام مساي علي دي ديلي مساي علي دي فونيسير مساي علي دي فسامانجيا مساي علي دي بي جون فساني جوني علي دي بي جون كروتاني جوني علي دي بي كي جون فكاتمي جونكا علي دي بي جون سون كاتمي جونكا نيشيتي جونكا باراي نبلا جلني على كلين دكا باراي ngani mami mani famia ibe ibjonyon hashidia ibe ibjonyon konia ibe ibjonyon juya kanim bela jelenge jurumum bawye ka lati irama ki ngani ajugu dakene kam nga ala takkelin itse ka yele mashido wala kadaka ni ala minke ode kera ni ala maso mimma ode teke okuma ni mamin jora ison ni mamin jora isorola ni mamin ya ki bien ko ka soroka buitai ki bien ko joro ka buitai anyini ala fe kadaka ala de ya katigila mai kana mashi juya kana mashi konya dhul jalali wal ikram min baladin ke bagayale ala de amme masayin tanu aka soni nyumana kama sayin kunyumando ka barka dae nemala ay nema min kanye dogola ani bangela ambe seria ka fale ala kele ale de bato mai al ahad akilim pede do aka se kono la sharika la jenyon tala wa ala te hidaji jenyona wal fard la nidala ale de kelenye fentanye fentako kelenya benen wale ala kelendela ale de batu mai ale kilempe ale de daninke ani mama je ka daninke ale ala kelende daninke Allah khaliq kulli shay ale ala kelen ale de fembela jelen dan wa huwa ala kulli shay'in wakil wale ala ale de fembela jelen fana garantie كلني دانينك خالق كل شيء سوف دنا على كلني ابدا وهو على كل شيء وكيل وعلى على دي جولندو فم بلا جلين فونكشنمان بلا جلين غارانتي لندو على دي بولو على دي بسوكو على دي بدوجه akoni mo mi masoma jamanawla wadma bani adamona ko doka suko nikase ni mo mi masoma jamanawla bani adamawla ko doga duguje ni gase yali suko li sebe jonye duguje li sebe jonye ala kelende be suko ala kelende be duguje o kuma siga dala de ala ya umayde o kan ka siramma mi nya ode ala o kan ka to masamin tala ode ala o kan ka som masamin kelempe ka kelempe bato ka sira kelempe nya ode alai ale ala kele de ni bato li ka kan
ambe kisi ani nema jidi alakra muhammadu kan sallallahu alayhi wa sallam alaka cidon laban ani alaka cidon nyama dan few na fusamanci ani dan few na herema alakra muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana furmuso baraka mawdo mu'minun bawi anaka kole bela jelen anaka sahaba kulu gelen kadamina sahaba cenani nununa abubakar umar uthman ali alaka jiyabe kata sahaba banunuma ani sahaba tomunun tugura ulula ka barakeni alaka kuma kanyi ani ciden ka tasira jelenye fota se sahaba bela jelen labano alaka jon mbe awwele kata ala nyesranyama ala nyesranye ale de ladli kauna here mai ala nyesranye ale de blasrali kauna here mai ala nyesranye ale de israfana la nyumanye ni maminya kanyene maya ke ala nyesranye kono kallaban ni sayaye ala nyesranye ka lahara yo tigita ele sininyo tigita ele ala kan nganyene maya ke ala nyesranye kono ala kan laban ala nyesranye kono ala ka jong juma temene an kumara wolanda minka no de furu duma mi ni buna da madin bela jelemba kanu ka furu ka kete ango furu duma sigilendo konege duru ka konege duru in folo anya irawla kafo o be chebolo konege duru in flana anya irawla kafo o be muso bolo konege to saba o be cheni muso ni nyogonche o baw fla bolo nawi barakeni o sabayni akoda la kafo furute jia ka tema ko furu kane nay barakenu o sabay nyogon fe akoda la kafo jien awtay la khara awtay nay barakenu sabay nyogon fe akada la furu de bito aka furu kono ka nyebo aw fe o tawto ka furu kono ka nyebo furu sife kadaka ala hereka awi ala hereka awi ala sirami rawla yo siramine cidenye sirami rawla yo siramine no de hera siray no de jinya soro ko nyuman siray no de lahara soro ko nyuman siray ala ko no yana badin islamu anya rawla kafo ko nege folo mimbe chebolo o de che iga ke ifuru musofe iga kafe irala iga kuma kauna ani ga ke walela kadaka o de kama ya mina bange bawla ka mina somola ka furu kala yele mai ka mara kono nana ni kero fe ka ye bara ye fenke ita ka min kere aflana muso e kana ke mogoye mo mi ye ko tan abe jalaki bola chela chebe min ke nyumana e nyeto la na masega min ke e koni nyabo doronde la chebe hera mun ke nyeto la film seni mun ba toro e nyabo doronde la mogo be kiri bola chela ebe kiri boli chela ni furu cheni sira dodi ni janye fagali sira dodi ni furu burujali sira dodi okuma muso ni ba fe ka furu ka dia kana tubi chela ni jala kili bayde burtu tu de ke i chet jikoro ma tinti bagay ke i chet de membay ke i chet sutra bagay ni ki barakeni ni ke tuwala chebe nyuma mununke ika fanga dolula kabba dolula amma se ka mununke folo nulute ala ko tawye ngo taka sede konona na kakiye ika na tuwala nulu jala ki misanu nye sunin kle sangani wati bela jele konere sabana min no be furu nyogo ma flaw ni nyogon che o de furu nyogo ma flaw aw la nyini nga ke kelenye la harakula aw be diena ande ngal la nyini kelende ba ola dien la teke chola la nyini kelende ba ola la hara sorolila. Vous voyez, c'est cela qu'on appelle avoir un projet commun. Le couple doit avoir un projet commun. Le couple doit soutenir un projet commun. Vous devriez avoir le même agenda pour l'au-delà.
Car un couple intelligent, un couple pragmatique aura forcément le regard fixé sur l'au-delà. Un couple intelligent ne peut pas mettre tous ses œufs dans le panier de ce bas monde. Un couple intelligent met l'au-delà au cœur de son agenda. Un couple intelligent conjugue ses efforts pour réaliser son rêve de l'au-delà. Un couple intelligent focalise ses efforts pour la recherche de l'agrément d'Allah, pour la recherche de la satisfaction d'Allah dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'ils font et dans tout ce qu'ils disent. Un couple intelligent, un couple complémentaire, un couple qui regarde dans le même sens, soutient forcément un projet commun. Allah ka jɔn ne cɛ ni muso ko k'aw ka furu ka diya fa ka sɔrɔ aw laɲini ye kelen ye dɛ lahara ko la dɛ fa ka sɔrɔ aw laɲini ye kelen ye diɲɛ latigɛ cogo la dɛ n'o tɛ hali n'aw ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ di ɲɔgɔn ma ni cɛ ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ d'a muso ma ka sɔrɔ muso in ale laɲini ye diɲɛ de ye diɲɛ dɔrɔn tuma min na e cɛ in laɲini ye lahara de ye dayɔrɔ hali ni ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ di muso in ma aw ka furu aw tɛ se ka bɛn furu kɔnɔ ka da k'aw diyaɲɛ ko tɛ kelen ye aw fɛnnan ko tɛ kelen ye aw haminan ko tɛ kelen ye aw ka programme tɛ kelen ye aw ka programme ka jan ɲɔgɔn na aw kɔni bɛ ɲɔgɔn kan de n'o tɛ aw tɛ hali monde kelen kɔnɔ ka da kan aw ka foyi tɛ kelen ye e ko lahara ka da kan o de ye tagayɔrɔ ye e ko lahara ka da kan o de ye labanyɔrɔ ye muso in ko diɲɛ dɔrɔn foyi wɛrɛ tɛ ni diɲɛ tɛ diɲɛ kanu diɲɛ nɔfɛ ko diɲɛ sɔrɔ diɲɛ ɲinini o dɔrɔn de y'ale hami ye ale sigi diɲɛ ale don diɲɛ ale bɔ diɲɛ ale ko diɲɛ dɔrɔn de diɲɛ ye muso min kelen bɛ ka diɲɛ ta k'a da kun yali o ka so ye lahara ɲinina ka so ye wa yali o ka furu ye lahara ɲinina ka furu ye wa yali o sigiɲɔgɔn ye lahara ɲinina ye wa cɛ min fana ko diɲɛ dɔrɔn ale ɲɛ tɛ foyi la diɲɛ ka tugu setanɛ kɔ setanɛ sago kɛli la dugu jɛ ko 21 ani muso min ko lahara ani muso min ko ndayɔrɔ ani muso min y'a faamuya ko diɲɛ tɛ foyi ye diɲɛ kɔni ye tɛmɛyɔrɔ gansanni dɔrɔn de ye lahara de ye tagayɔrɔ ye o tuma ne bɛ n to diɲɛ na yan ka n cɛsiri ndayɔrɔ ɲini ni baara de la yali cɛ min ko diɲɛ dɔrɔn ale ɲɛ tɛ foyi la ni diɲɛ tɛ o muso bɛ mun ɲini o kun vous voyez la difficulté l'importance toute l'importance de pouvoir choisir un partenaire ou une partenaire avec qui on peut soutenir un projet commun dans ce monde bas et un projet commun pour l'au-delà. L'entente du couple passe forcément par soutenir un projet commun. La pérennité du couple passe forcément par avoir un projet commun, soutenir un projet commun, avoir un agenda complice, un agenda complémentaire, un agenda unique. C'est cela d'ailleurs qui aura comme pour conséquence pour le couple de s'entendre sur l'éducation des enfants qui naîtront du couple. Forcément, vous aurez les mêmes points de vue sur le type d'éducation que vous voudriez donner à vos enfants. Parce que vos ambitions sont les mêmes, vos préoccupations sont les mêmes, vos agendas sont aussi les mêmes. Les enfants subiront positivement la retombée de la complicité qui est la vôtre. Donc vous aurez les mêmes priorités pour les enfants. Vous aurez les mêmes orientations pour les enfants. Vous aurez le même encadrement pour les enfants. Donc un couple complice. L'entente dans le couple passe forcément par avoir un projet commun. Mais quand l'homme et la femme n'ont pas les mêmes façons de concevoir la vie, n'ont pas les mêmes façons de concevoir
la question primordiale de l'au-delà. Quand l'homme et la femme n'ont pas les mêmes conceptions du temps, de l'agenda, quand l'homme et la femme n'ont rien en commun, comment peuvent-ils constituer un couple gagnant? Cela n'est pas possible. Il ne s'agit pas d'un jeu de loterie. Un couple qui gagne n'est pas celui qui, comme s'il passait au loto. Non, un couple qui gagne, c'est construit. Un couple qui gagne, c'est donne la main. Un couple qui gagne a forcément le même agenda. Donc soutenir un projet commun est un passage obligé pour l'entente dans le couple. Quand tel n'est pas le cas, c'est pratiquement une bataille perdue d'avance. Ça n'est pas possible de pouvoir aller loin quand deux personnes appelées à vivre ensemble, quand deux personnes appelées à partager tout ensemble, quand ces deux personnes n'ont rien en commun, ça n'est pas possible. La défaite est consommée. En balma islamou, niya yeko cheni muso che ben sabatilen du che cheni muso kadi nyonye kada ko be nyon famia cheni muso kadi nyonye kada ko ga yecho e kelenye ko famia di cho e kelenye cheni muso kadi nyonye chemi nye dutigie ale be siranyu manga abe siranyu mande yirala muso na jewna muso min prelendo ka tuwa che ko sirakan siga tala olu ka laɲini kelen de o kuma olu b'u ka laɲini sɔrɔ ka da kɛ u ka laɲini ye ɲuman de ani ɲuman baara ko nɛgɛ naaninan ni cɛ ni muso aw ka furu duman sirilen don o la o de ye iglaq abwabil fitan iglaq abwabil fitan, la fermeture de toutes les voies de discorde, la fermeture de toutes les portes menant à la discorde. Cheni muso, n'on va faire quoi ben encore tout ben kono, n'on va faire quoi sigi kadia, fitnen na li sira bela jele aya bedatu aw ni ñonche, fitnen se kana sira wo sira fe, kana do ko couple kono aya datu de akana dayele de. akana soka fitne dashi yele ka do ko couple kon nala fitne daye muni chani muso abako furula fitne ko mun me dugo ko kan na awere ne bi tu ka furu kono ka furu ro ya kono o fitne ko ka chade o doye jmani chemi e muso ani e jenyo no iteruye eni musobe chogo iteru ni musobe te eni musobe chogo idogo ni koro olu ni musobe te ebe se ka wuli katabo ikele iterka musola leri joli ikele na kele aboke sigini barola iterka be se ka wuli kana bo e musola leri joli a kelen ni e muso kelen ubo ke salon kono ubo se ko ke yoro yoro wala barola kada kan e kuma ganyi e ni ne re dani ngawli de ndale ndo ala walma ni ne baden do ke de ndale ndo ala ni ne baden ko ke de ndale ndo ala tiado e tere ke dani ngawli ndale ndo ala e baden ko ke idale ndo ala e se ka datu ani muso dala iterke dumai idalen do ala ikelen do ka daga e ibe iteo akeleni muso kele ko sigi o ka leru jolu baroke fo ka tabla munu terima munu nolu terima munu nu teri muso olu de be ñogo embrasser ko de ke civilisation ye ko de ke ko e be ko kalama e bi teru muso embrasser eteru muso be e muso embrasser kanim bela jelenge bon ay busy doron de kala ça ce n'est rien ndale ndo la tête maokan c'est vrai vous faites confiance à votre ami c'est vrai vous faites confiance à votre frère que vous laissez seul avec votre épouse c'est vrai
Vous faites confiance pratiquement à tout l'environnement. Tout le monde peut rester avec votre épouse. Tout le monde peut aller avec votre épouse. Vous savez, vous êtes confiant, vous êtes serein, il n'y aura rien. C'est vrai, vous faites confiance à tous ces gens. Mais est-ce que vous faites confiance au Satan? Est-ce que vous faites confiance au Satan? Idalen du terkela, kafa problème tala, na bora barula foite do ani musoche. Idalen du balmakela, problème tala, na bora barula foite do ani musoche. Iterga se ka bizi kay musola, ate temaukan. Imso se ka bizi kay terkaola, abse ka bizi kay dogonuna, abse ka bizi kay balmaula, chemang, foito shila. Abse ka bizi kay mgola mgota zu mahrami. Idalen mula ate temaukan. Est-ce qu'il dalen no shitane lawa? Est-ce qu'il d'aller nos chétanais là? Chétanais min n'a pas buna adam madin kelen bela jelen nofe. Ni ye mene wo daile chétanais. Mene wo ni yo daile chétanais. Abe mene wo aba wora kake daba e camion be do. Yali au d'aller nos chétanais là. Yali chétanais dana ya mayo. Chétané min be buna adam madin kelen nofe. Yeli chétané dana ya mayo. Ni chétané te dana ya moye. O kuma nyebe adam madin kelen wo kelena. Hali jumante mo min kono. Na ya yere yeli halaya kono. Li halaya mi na ya aferla. Ala kota kono. Chétané bina fempolo min jiga kono o de ala kota plan. Chétané bina do jiga tigi kono. Wakadala na desera tigila dunkele ka desa tigila dunfla dono la laba mesa tigila da okma abe fon nu nyogo nawde mako fitne daw wal mani mo mi nyabala yumuso na di kam marakono na trairo mancha tout va bien, pas de problème, mais ne muso éducation mimbala abe toya mina ne yɛrɛ b'a dɔn a ka limite ye min ye mais n'a tora n ka mara kɔnɔ ka dan n ka mara kɔnɔ ni ala sɔnna ma n yɛrɛ n dalen b'a la ça peut aller mais ni ɲɛ nin bila ko nin ka taga baarakɛyɔrɔ la cɛw cɛ la dugu jɛ ko 20 tan ka tile cɛw cɛ la ka don ka bɔ kɛ cɛw cɛ la dugu jɛ ko 20 tan ne muso dɔ don dɛ mais pendant combien de temps elle peut tenir dans cet environnement i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ o ye fɛn ye i tɛ se k'o kuru tigɛ dɛ o tuma ne b'o dɔn e ka kan ka dɔn k'e muso ta yɔrɔ t'o yɔrɔw ye dɛ ka d'a kan don dɔ la kuma dɔ bɛna f'i ɲɛna kuma min n'a sɔrɔ i ni muso ka furu ye san 10 kɛ aw bɛ hɛrɛ kɔnɔ aw bɛ lafiya kɔnɔ walima a ye san 20 kɛ aw bɛ hɛrɛ la aw bɛ lafiya kɔnɔ don dɔ la kuma dɔ bɛna f'i ye walima don dɔ la i bɛna fɛn dɔ ye aw ka san 10 sigi aw ka san 20 sigi a bɛ dafiri yɔrɔnin kelen ka d'a kan siga bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ ni siga donna couple kɔnɔ ka ban au revoir l'entente, sinon adieu la cordialité. Si vous faites confiance à tous les environnements fréquentés par votre épouse, est-ce que vous faites confiance au Satan qui se trouve partout derrière elle? Même si elle arrive à tenir bon, est-ce que les gens qui sont gagnés par le Satan, est-ce que ces gens-là vont résister au Satan, à l'assaut de votre épouse? Ce n'est pas sûr. Donc préservez votre couple. Fermez les voies d'accès au Satan. Fermez les voies d'accès à la discorde. Fitne daw ayutugu. Ni nyona mun fleni ma be fode akachani ni mbe. Nga siga be se kado cheni muso che sira o trafe. Aya da sogode akana daele de. Na ya daele ga furu kono. Ça va être la boîte de Pandore. Il faut fermer les voies d'accès de la discorde. Fermez les voies d'accès au Satan. Le Satan, il est déjà là. Il est partout où vous êtes. Mais, tant que vous faites attention à lui et à sa présence, vous éviterez déjà beaucoup de choses, beaucoup de pièges venant de lui. Mais si vous faites fi de sa présence dans votre couple, alors là, vous allez lui faire confiance en laissant chacun venir vers votre couple ou en transportant votre couple vers n'importe qui.
Mais un couple qui se veut stable doit choisir ses fréquentations. Un couple qui se veut stable doit connaître ses amitiés, doit fixer les règles à ses amitiés par rapport à son intimité familiale. L'amitié peut se faire, mais dans le strict respect de la dignité du couple, dans le strict respect des recommandations du Saint-Coran, dans le strict respect des recommandations du prophète paix et salut sur lui. Combien de couples ont été brisés par des amis qui se sont laissés entraîner par le Satan? Combien de couples ont été brisés par des frères qui se sont laissés aller par le Satan? Je ne serai jamais exhaustif sur le sujet. Chacun de vous peut tenir son propre compte en la matière. Donc, celui qui veut assurer la stabilité de son couple doit faire attention à toutes les portes qui mènent le couple vers la discorde. Alaka jong naw yow tiesri aka ko ñeli la ala fana be aw dema aka ko ñeli la na yow tiesri kanyu aw ceni muso ñogon la kanali la ala fana baw tiesri ka la kana na yi ñogona bla okuma ni min bora kono te ala noy de ya aw yere de noy aw muso be ñagamin cew cela yoro yoro akana so ga taray aw yere be ñagami muso cela yoro yoro aw ni muso be ku ñogona ka ñagami ñogona ka kolonzo ñogona yoro yoro ni muso be kele ila na yo milieu kono akanga toro ni chemi fana be kele ya muso la no ya muso yo milieu kono akanga toro ni bi chemi ba muso fe ikanga kele ya muso la Allah kira alayhi salatu wassalam ataliya ka sana yelena meleke jibrila ya takata aljanna visite naye kabanga takata jahannama visite naye Allah kira alayhi salatu wassalam asile aljanna dundala ako kale mu sebene aljanna dundala kale nyeba sebene na aljanna dunda l'entrée principale du paradis Allah kira ko kale nyeba sebene na kan la yadkhulu aljannata ad-dayyus kod dayyus te do aljanna kono hal na selila ka sun kasa alkaba kono ka atonte perenja aljana kono sahabo ya la kire ne ko dayyus ye mo joni ala kira ko sahabo ma ako dayyus de che min te kele ya musolo. Vous voyez ce qu'on appelle la civilisation, laisser son épouse dans les bras de ses amis. C'est ça la civilisation. Où est partie la jalousie? C'est ça aimer son épouse. L'épouse d'une femme est la continuité de son intégrité physique. Comment peut-on laisser une partie de son corps dans les bras non autorisés? Tcheka kelea imusula. Oui, ala batu dodi. Oui, fanaba iraki kakene inila. Obaira ko banati tes gènes se portent bien. Tes cellules se portent bien. Car tcheka kelea imusula. Ovika kenea deira. Mais tcheka kete kelea imusula we banati. We hakili ka banati. Akili se ka banaka te mokan. Tcheka nga kelea imusula. C'est pourquoi elle ne doit pas serrer la main d'autrui, des hommes d'autrui. C'est pourquoi elle ne doit pas tomber dans les bras des hommes. C'est pourquoi elle ne doit pas fréquenter les hommes. C'est pourquoi tu dois être avec elle partout où c'est nécessaire. Parce que tu as le devoir de la protéger. De la protéger d'abord contre le Satan. De la protéger contre tous les mauvais esprits d'où qu'ils viennent. Quand tu es à sa compagnie, c'est l'assurance pour elle. Et c'est aussi l'assurance pour toi. Vous voyez, les choses ne tombent pas du ciel. Hein. Il s'agit d'accomplir ses devoirs du couple, ses devoirs vis-à-vis de sa compagne, de son épouse. Quand tu fais fi de tes devoirs, mais tu ne dois t'attendre à rien d'autre si ce n'est la catastrophe. Chebi ka wajibi de ke kadi pour musoro wajibi do edme imusulla kana ka kanan ka kisi setanema ka kana ka kisi hakli dugutuma ngo ala kira alayhi salatu wassalam ala
aya do jigi ala kira furumuso kan alqur'ane kono aya nina kuma la teriya bolo ma ala ba fo ala kira furumuso ye kunu be mogo min fo ni mogo ye foli salam bla wala ku fo ku ka tigi fo ni foli gere gere u kana fuy farakan ni mogo min go assalamu alaikum wa rahmatullah ala kira muso ayo tigi jabi assalamu alaikum wa rahmatullah aw kadda goma mais foli wala li danteme wali muso kata wali chawma folu ka fo a jongala karta muso ni sokadi a jongala karta muso ni ambolan kadi jonga wali muso wali chaw ka ke wali muso tanu bagay wali chaw ka ke wali muso apprécier bagay aboko ke wali amin ngani ba sura che dusuku me ni ngana pren kada ka cheta fa ka ko ke bagay a cheta fa ka hele ni mbefe a cheta fa ni mbeka do nyogona a cheta fa ni mbeka gere nyogona c'est tout cela les voies de la discorde ala kira kangata ala kira furumuso ye koni mogo miya o fo ayo tigi fo ni foli gere la réponse du berger à la bergère salamu alaikum ala kira furumuso assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah point barre mais aw kana fo reglena sumo bedi kun baji kon dele aw na yo ke ala de be ka fo ala kira furumuso ye ko dusuku min bananendo ko tigila mogo be nata awla kaba abe ka tigila mogo kono kaw nyebe fendo le lala walma ale ko diara wuye kaba vous voyez c'est Dieu qui s'adresse aux épouses du prophète paix et salut sur lui. Si Dieu doit envoyer des recommandations de ce genre aux épouses du prophète, qui peut rester en reste? Quelle est la femme qui peut rester en reste? Il n'y en a pas. Muso ye fen la tangata di, muso ye fen la protéger ta di, muso ye fen la kisi ta di. I muso e de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan. A bɛ se a yɛrɛ la ka se hakɛ min ma e bɛ dɔ dɔn a la. N'i y'a dɔn k'a bɛ se ka bɔ a yɛrɛ ka mara kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ kana sɔn a k'ale gɛrɛ yen na jango ka taa yen. Ka da kan e bɛ da yɔrɔ o yɔrɔ la k'a bila ka taa yen n'a sɔrɔ n'olu ni sitanɛ ma se e la a bɛ se ka se o mɔgɔw la ka na ale ma. N'ale yɛrɛ y'i firifiri sitanɛ bolo don caman a dun taga yɔrɔ ye nin yɔrɔ juguw de walima ni mɔgɔ juguw de nabaga ye a ma hali n'e tɛ yen i ka da la don dɔ la i bɛ siran min ɲɛ don dɔ la i ka da la hali n'a sɔrɔ a ma kɛ sitanɛ bɛ n'a don e dusukun na ko ko dɔ kɛra wa n'o kɛli kɛra kaba a banna dɛ o ye bɛn ni ɲɔgɔn faamuya min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye gɛlɛya donnen a la dɛ. Le couple ne peut fonctionner durablement que dans la confiance réciproque. La sérénité du couple dépend de la confiance. Le rayonnement du couple dépend de la confiance. L'épanouissement du couple dépend de la confiance. La confiance se cultive. La confiance se protège. Mais le Satan veille au grain. Faites attention. Le Satan n'est pas digne de confiance. Protégez vos épouses. C'est la meilleure façon de protéger votre couple. Ayaw muso kolosi akaw muso tanga. Akana so beka ku je nyoy. Akana so beka gerawla. Akana so tagaro ka ke yorobe. Aduruna la laban ni Allah subhanahu wa ta'ala ye couple o ka ben anu ka nyogon famia ko nyuma anu ka jien soroli ko nyuma ni lahara soroli ko nyuma o ye jumaye chene muso aka je ka nyogon encourager ka ala bato nyogon akwa je ka nyogon encourager ala bato sirata ala kira kisin ne ma ba ka hadisa dola akon chewla khaire ma e chodme ko ala hinana chela rahimallahu rajulan qama fil layl ko ala hinana chela chemi wuli la sudu klafe abafe ka seli mamna e selti ta ga ban sana kan na flajo anyeba jianye baga dale na dlanka no ya furumsoe alebna nim barajinta alebna kere alala kada ka mamina ale jianye baga no ya furumsoe obe borontola abe ochi ala ko ala hinana o chela mamina abe gara musola ka birifini ba muso nyedala ka muso nemene lawli ka nemene lawli ka kumadmanu fa ka wuli kisi ka banga kumadmanu fa ka wuli ki joka ta seldita akana farale ka je ka umma batu wal ma musumi fana willa su kono aba fe kan nafla alai
ka gɛrɛ ala la ka ala ɲini a ɲɛ b'a diɲɛ ɲɛ b'a dalen na n'o y'a furucɛ ye o bɛ gɔrɔntɔ la a sina ka tabirifini bɔ a ɲɛ la ka nɛmɛnɛmɛ lawuli ka kuma dumanniw fɔ a ye n'o bɛɛ la a ma wuli ala kira ko muso ta ji dɔɔnin ta i ka n'o kɛ a ɲɛda la nɛmɛnɛmɛ ni fa ka wuli n'a wulila ka nɛgɛ a bɛ taa seliji ta a fana bɛna fɛrɛ kan u bɛ jɛ ka ala bato ɲɔgɔn fɛ voilà un couple qui gagne, voilà un couple modèle, voilà un couple exemplaire, un couple qui coopère dans l'adoration du Seigneur, un couple qui se donne la main pour adorer leur Seigneur. C'est un couple qui gagne, c'est un couple gagnant. Car si le couple se donne la main pour la transgression d'Allah, le couple est perdant. Si le couple se donne la main pour contrevenir aux recommandations d'Allah, c'est un couple dont la défaite est assurée. Mais quand le couple coopère dans l'adoration d'Allah, c'est un couple qui gagne sans aucun doute. Tieni musomi, aw bolo de be ɲɔgɔn bolo aw ma batoli la aw ka da la siga t'a la koyi. Aw sago ye min ye diɲɛ na ala b'a k'aw ye, aw sago ye min ye lahara ala b'o k'aw ye. Nin de ye konɛgɛ 5 ye, konɛgɛ 5 min ni cɛ ni muso n'a y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye mɔgɔ de b'i to a ka furu la ka ɲɛbɔ aw fɛ aw t'aw to a ka furu kɔnɔ ka ɲɛbɔ mɔgɔ si fɛ ka da kan aw sago kɛra ala sago ye ala sago kɛra aw sago ye na jɔn sago kɛra ala sago ye o kɔrɔ ye jumɛn ye diɲɛ sɔrɔ ye lahara sɔrɔ wa jɔn sago bɛ kɛ ala sago ye sira min fɛ o de ye nin ala ka jɔn musow aw k'a dɔn ala kɛra ye kuma dɔ fɔ alayhi salatu wassalam pour que muso k'a dɔn ko furu ye fɛn bɛɛ de ye muso ye muso ka alijana sɔrɔli dɛnnen don furu la muso ka diɲɛ sɔrɔli dɛnnen don furu la a bɛ furu minɛ cogo min na ala kira ko alayhi salatu wassalam law kuntu amiran n'ale ala kira tun kɛra k'a bɛ se ka yamaruyali kɛ adamaden dɔ ka sujudu bin a adamaden ɲɔgɔn ye n'o kun bɛ se ka kɛ k'ale kun b'a fɔ ko furumuso a ye sujudu min aw furucɛw ye aw bɛ sujudu min ala ye dɛ a y'a ɲɔgɔnna bi aw furucɛ ye ko mais malheureusement a tɛ bɛn adamaden ka sujudu bi mɔgɔ si ye ni ala kelen tɛ nin kɔrɔ ye jumɛn ye nin kɔrɔ ko ni ala bɔra ye kaban muso ka ɲɛnamaya kɔnɔ a cɛ de bɛ yen ala kɛra banna k'o sabati hadisa wɛrɛ kɔnɔ alayhi salatu wassalam tuma min na ala kɛra y'a ɲininka ko ya rasulallah ko jɔnni de ka hakɛ ka bɔ muso kan diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan sachant que muso fa bɛ yen a ba bɛ yen a kɔrɔw bɛ yen a balimaw bɛ yen ala kɛra y'a ɲininka ala kɛra an ba Aisha ala kɛra ɲininka ya rasulallah jɔnni de ka hakɛ ka bɔ muso kan ka tɛmɛ bɛɛ kan ala kɛra an ba Aisha jaabi radiyallahu anha a ko zawjuha a ko muso cɛ mɔgɔ si tɛ dugumakolo kɔ kan min ka hakɛ ka bɔ muso kan ka tɛmɛ a furucɛ kan ala kira ma dawo ma alayhi salatu wassalam fo tuma min na ala kira nana fɔ a ka sahabaw ɲɛna ayu imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat aljanna don min na ala kira ko sahabaw ma ko muso o muso ni saya sera ma a cɛ ka sɔrɔ o tiɲɛnen don a ma cɛ kelen bɛ k'a fɔ ne muso in ni diɲɛ kun tɛna kɛ ne bolo alijana ye ala ni muso in kɔni ne ye diɲɛ jabɔ ala ne yafara n furumuso in ma ala kɛra ko direct fo alijana kɔnɔ cɛ k'a fɔ ne yafara n muso in ma a ye ne dɔn a tugura ne la a ye ne sutura a ye diɲɛlatigɛ kɛ ne bolo fɛn bɛɛ ne yafara ma ala kɛra ko direct hali ɲininkali t'a la fo alijana kɔnɔ o fɔra a fa ma o fɔra ko n'a fa ko k'a ka ɲi wa est ce que o yɔrɔ la a fɔra ko n'a ba ko k'a ka ɲi wa i tun bɛ bɔ i cɛ kɔ ka tugu teri minnu kɔ est ce que a fɔra o yɔrɔ ko ni muso fatura n'a cɛ teriw ko k'a ka ɲi est ce que o nin fɔra o la wa ko ni muso sara cɛ k'a fɔ dɔrɔn ne muso ye ala saya de ye ne bɔ nin ka hɛrɛ kɔnɔ bi ne yafara a ma a ye ne dɔn a ye ko to ne t'a la a ye ne sutura ala kɛra ko ɲininkali t'a la o muso ye alijana de ye direct o tuma musow a ye furu labato dɛ
furu bi ala bolo furu be muso de bolo furu abe ala bolo abe muso de bolo ni muso ye furu mina minɛ cogo ɲuman na laɲini fɛn fɛn bɛ muso ni cɛ ni denw bɛɛ la a bɛɛ b'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ka da kan n'i y'a mɛn famille muso de don n'i y'a mɛn furu muso de don n'i y'a mɛn adamadenya muso de don muso de bɛ mɔgɔbaw wolo musow de bɛ ala ka cidenw musow de y'u wolo diɲɛ maɲumanbaw diɲɛ dɔnnikɛlabaw diɲɛ maa darajamabaw ala ka maa kɔrɔtalenw musow de ye ninnu bɛɛ bange diɲɛ bɛ ala bolo diɲɛ bɛ musow de bolo ni musow ɲɛna diɲɛ bɛɛ bɛ ɲa ni musow ɲɛna alhamdulillahi rabbil alamin ɲɛnɛmaya bɛ ɲa muso ka ɲɛ ye jumɛn ye muso ka sɔn i cɛ ye tant que furu cɛ min yamaruya k'i ka ala kota n'o kɔni tɛ n'a y'i yamaruya ni fɛn fɛn y'a kɛ ni saya y'i sɔrɔ sira kan direct fo aljana kɔnɔ muso min ma ko bɔ a cɛ t'a la muso min tugura ala kɔ ka tugu a furu cɛ kɔ muso min y'a cɛ dɔn ka k'a cɛ la hinɛbaga ye ka k'a cɛ dɛmɛbaga ye ka k'a cɛ lafasabaga ye a ma cɛ labila a ma cɛ kɔ bila muso min y'a cɛ minɛ komi ala ko ko muso k'i cɛ minɛ cogo min na a ka da la ni ala y'o kɛ muso min ye o muso denw ka k'a sago ye o kɛra wajibi ye dɛ o muso denw olu ka kɛ dolow ye o kɛra wajibi ye dɛ o muso denw olu ka kɛ sodansow ye o kɛra wajibi ye dɛ ala ka diɲɛ d'olu ma ka lahara d'olu ma o kɛra wajibi ye dɛ ni muso sɔnna cɛ ye ala ka jɔnw fɛn diɲɛ hɛrɛ bɛɛ b'o de bɔ kɔnɔ n bɛ histoire dɔ lakale aw ye o tɛ hadisa ye o tɛ alikuranɛ aya ye a kɛra mali la yan an ka armée de l'air n'o ye an ka armée minnu n'olu de bɛ avion n'olu ye avion bolibagaw ye armée de l'air a officier dɔ pilote kun don kɛlɛkɛ avion a taar'o de kalan kɛ fo farajɛ jamana la a y'a kalan kɛ k'a ɲɛdɔn o ye ɲɛdɔn dan ye wa n'a tun ye avion minɛ i ɲɛna i b'a fɔ ko avion tɛ tellement ala y'a dɔnniya d'a ma cogo min don dɔ la a tora an ka bamakɔ kelen in kɔnɔ yan avion minnu tun b'an bolo n'u b'a fɔ ma ko migi a tora migi kɔnɔna na u bɛ exercice la tuma min na exercice bankuma nana so yen o tuma a y'i labɛn jiginni kama tuma min na a ye jiginni baaraw daminɛ a baara laban tɔ nana to sisan mun ye ka avion senw labɔ pour que a bɛ jigin dugumakolo kɔ kan a ye avion sen labɔli dabali tigɛ avion senw ma sɔn ka bɔ a bɛ fɛn o fɛn dɔ avion na a y'a bɛɛ kɛ avion senw u ma sɔn a bada ka bɔ a surunyara dugumakolo la a tora munumunu na fo essence min n'u b'a fɔ ma ko kérosène o min bɛ migi la f'a tɔ tora a bɛna ban a ye ko bɛɛ kɛ pour que avion sen ka bɔ avion sen ma sɔn a bada ka bɔ a yɛrɛ dara la sisan k'ale kɔni taara fɛn min kalan kɛ ale ka dɔnni sera a dan na essence min bɛ avion na sɔɔni quelques minutes a bɛ ban mun tora sisan ale ɲɛ bɛ fɛn min na o ye saya de a sigilen tora a hakili jiginna kumakan min tɛmɛna n'a ba ni ɲɔgɔn cɛ o kumakan ye mun ye pilote ni don dɔ la a ba saya surunyalen a ma a ye denkɛ in lasigi a ko karisa fɛn kɔni tɛ n bolo k'a t'i ɲɛ ma wari sɔrɔ jango k'a t'i ɲɛ ma sanu sɔrɔ jango k'o t'i ɲɛ katara tɛ dugukolo ma katara tɛ du ma mais fɛn kelen kɔni bɛ yen ala y'o kɛ n ye i fa ni fa n y'a ladon i fa k'a to a ta la dugukolo ko bɛɛ i fa ko fɛn fɛn fana ko o fɛn fɛn diyara o diyara n ye fɛn fɛn ma diya ye o si ma diya n ye fo ka taa se i fa ka saya ma n ma foyi bɔ a ta la o tuma n bɛ min f'i ye diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ n'i yɛrɛ ye kabanagan ko o ko kɔnɔ
ki donyoro bana jigiya sima tuye afo ala e ko ala fona soro ne bama ko be ton fatala o fo ala e iga toto ala nin kelem pe de tora pilote ya hakili na jiga baka ni kuma ina ay to avion kono ko e ala ne ba ko ne ma kale fembe ton fatala no tiye de e ala e de se kana bo bi de ayo foromi butomi na kumbe ka digi kumbe ka bara mun ke ni avion se o ma songa bo asigino bara kelenga avion sembela jelen bora atigina duguma ko ko ka wuli ki jo fabi yigi o makena ka donia ede o makena ka pilotia donie o makena ka pilotia diplômé o makena ka to bukalanya o makena ka fuyi o kerana pa ka furula doni o kerana pa ka furu nyini ani furu takanyini o kerani ode ni muso sona ka ba deun clarao ni muso sona deun clara ye jinya soro ye lahara soro mais ni muso ma sona dente nyede solution fu itala muso ay son fu chewi muso ay daw fu chewi muso ay kurto ala taala ka to fu chewi taala tan ka fu chewi ma aw ya maria ka ala de kota ka ala de soso no konte nu ko fen fa ay tu ala ko ga tu ko aka furu la bato ka furu do nyini ka furu barkani nay furu do soro aya soro de nyini de nay furu barka soro aya soro de nyini de nay furu do soro aya soro koy nay furu barka soro aya soro koy amma nyini masa subhanahu wa ta'ala fe ni wala nday fami ala ko nyuma ala ka dam amma nyini masa subhanahu wa ta'ala fe nganya ma ya ala ka te dine kono nambe laban ala kan laban dine ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا
ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختلق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال تحاصر